Maupay nga kelep ka barangay, hiningatak na aton igin papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan, balita lokal. 8th kan avid lamrag giant Christmas lanterns, ginsindihan na. Nagpakita hinkalipay ngan kadasig ang mga kanavid nun ngan mga bisita durante han ceremonial lights on han 8th lamrag giant lantern festival hakan avid Great Park kagabi Disyembre 8. Gindumara ang palamrag pangunguna ni Mayor Alicia Teves haginbuhat nga switch on han 13 nga giant Christmas lanterns nga ginhimo han mga residente tikang 13 nga barangay han bungto. Gindalauman kada tuig ang festival komo paisan-isan pagpakita han innovation ngan creativity hit mga kanavid nun pinaagi hin paggamit hin recyclable materials para makahimo hin mag-anyag makolor nga mga Christmas lanterns. Siyahan ini nga igin pasundayag han 2017 ngan temporaryo nga naudeng han 2020 tungod han COVID-19 pandemic. Sumalakan Sir Baste Pumarejos, Municipal Tourism Officer Designate, dako ang ihatag nga benepisyo han festival at turismo han bungto. Dangat sobra 10,000 ang turista nga binisitahan kan avid niyan han una nga tuig Disyembre, rason han padayon nga paglamrag han Lantern Festival. May nagihapon gintigdong food hub haranihan Great Park nga nagabulig local economy. Haya mensahe digunan ni Mayor Teves nga ang pag-uswag nga pagpadayon ng festival resultahan pagkakarusa han lokal nga panggobyernohan, barangay officials ngan komunidad. Iyaliwat ginaghat ang mga estehanon ngan mga bisita hagawasan probinsya nga bumisita habungto nga yana ginkikilala como Christmas capital han Eastern Samar. Nagpasalamat gihap hi Mayor Teves sa mga nagdonar handag ko nga premyo. 200,000 de pesos tikang kan House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Nonoy Libanan para han grand prize. 150,000 de pesos plus trophy tikang naman kan Congressman Sheen Gonzales para han second prize. 100,000 de pesos plus trophy tikang kan Governor Ralph Vincent Evardone para han third prize. 10,000 de pesos naman nga consolation prize tikang kan Vice Governor Maricar Sison Gotisan para han non-winning entries. Dugang nga 10,000 de pesos tikang kan Mayor Teves para han mga barangay nga nagpailaw hin ira kalugaringon nga parol hatag sa tagsa nga lugar. Pinaagi kan anay oras Mayor Vivian Alvarez igin paabot nira Congressman Libanan ngan Gonzales anira padayon nga suportar habong to. Samtang hi board member attorney PJ Evardone nagsiring nga an kan avid naging consistent nga Christmas capital han na probinsya darahan liderato ni Mayor Teves ngan suportar han konseho. Diri la ini basta pagpailaw kundi simbolo han pagbuburublig nga nagahatag lamrag bisan ha pinakamakuring nga panahon sigon kan board member attorney PJ Evardone. Ang report igin file ni Kasugbong Pen Pomida. Hay pa nga balita, brown rice and mixed day. Para ipasamwak ang tama nga pagkonsumohan bugas igin lansar han Department of Agriculture. Usa nga pahinumdum mo publiko bahin han tama nga pagkonsumo han staple food nga bugas, ini igin pasamwak han Department of Agriculture Regional Field Office 8 pinaagi han igin lansar nga information drive nga gintawag Brown Rice and Rice Mix Day. Gindumara ini didto hamatag-ob stand-alone senior high school hamatag-ob Leyte niyan ha Nobyembre 26 nga da 27. Igin pasamwa ka nasabi nga aktibidad ha mga mamarati. Ang tinuod nga impormasyon nga datos pinaagi o mahiunong han bugas. Haya mensahe hi Mr. Adelo Gorillo ang school head han matag-ob stand-alone senior high school inagpahayag kan ira curiosity ngan pagkinahanglan hin mas halarom nga hibabruan. Bahin han bugas nga amon pinakakilala nga pagkaon han mga Pilipino. Ginhangyo gihapon han usa nga consultant han DA
nga hi former Director Leo Cañeda ang mga estudyante nga uruutrohon ang pagsunodhan aba kada han Be Responsible campaign. Ginsagdan niya nga kumaon hin brown rice imbis nga busag nga bugas. Maging responsable nga consumer han bugas ngan iundong ang lokal nga bugas basi makabulig haaton mga parauma. Gintagan doon han information drive nga diri la pagpahitaas han produksyon han bugas ang solusyon para makabot ang food security. Kinahanglan gihap maging responsable ang aton pagkonsumo. Sumala datos ni Engineer Ruth Balading ang RCMS focal person. 5% han bugos nga konsumo hin bugas sa panimalain nakakarag nga kun diri mauubos inigo na unta magpakaan hin 5.9 million nga Pilipino sulod hin isa ka tuig. Katapos ang aktibidad hi Angelita Villena usa nga grade 12 student nagsaad nga magiging responsable nga consumer hin bugas. Siring niya magiging responsable ako hapag kakaon han luto o kanon. Pinaagihan pag-ubos hanada hapinggan. Igpapahibaro ko liwat ha akon mga sangkay ngan kakilala ang mga impormasyon nga akon nahibaruan dinhi. An report igin file ni Kasugbong Maria Daisy Amor Lalosa Belizar. Kauluhan naman nga balita, Court of Appeals nag-issue na hin-freeze order ha bank accounts, propiedades, sarakyan, himpapawid nga may kalabutan han igindadabi ha maanomalya nga flood control projects. Ha pinakaurhi nga report ni President Ferdinand Marcos Jr. sakop han freeze order ang mga account nga na propiedades han Silver Wolves Construction Corporation, nga Skyyard Aviation Corporation, pati na ang mga personal accounts ngan assets san mga tao nga lakip ha investigasyon ni Raanay Representative Eric Yap ngan Edvic Yap. Samtang kakasumpay nga balita, Sara Diskaya posible na arestuhon yun nga semana kasunod han ginalauman nga pagpagawasan warrant of arrest kontra haiya hapag taga ghost flood control projects sigon kan President Bongbong Marcos. Iba pa nga balita, masunod nga pitad han ehekutibo kasumpayhan mando han Korte Suprema nga ibalik ha PhilHealth ang sobra nga pondo nga iginbalhin ha National Treasury ginaadman na. Irinerespeto han Malacañang ang desisyon o sentensya han Korte Suprema nga nagdedeklarar nga diri subay han balaod o konstitusyon ang pagbalhinan hin 60 bilyones de pesos nga sobra nga pondo han PhilHealth han 2024 ngadto han National Treasury. Sigon kan Communications Secretary Dave Gomez, ginaadman na han Office of the Solicitor General ang sentensya han Korte Suprema para han kaangayan nga masunod nga pitad. Ay ba pa nga balita nasyonal, 1.8 million nga balor 1.8 million pesos nga balor hin mga igindidiri nga cooking oil na rikupo han CIDG ha Oriental Mindoro. Nabatong han mga operatiba han Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group CIDG. An kahon-kahon hin mga igindidiri nga cooking oil ha igin kasa nga operasyon hini ha Pinamalayan Oriental Mindoro. Samtang magnitude 7.6 nga linog nakabayog ha Northern Japan. Waray naman tsunami threat nganhi ha Pilipinas. Sigun han report igin pahayag ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) nga wara tarhog hin tsunami ha Pilipinas katapos han pagbayog hin magnitude 7.6 nga linog ha Japan Lunes han gabi.
Samtang ang mga Syrians amuin nagrarayhak hakakalsadahan, nag-araringasa, nagpaparakpak, nagseselebrar han siyahan nga anibersaryo pagtagbo han iraliberasyon ti kang han rehimen ni Assad. Inin pagkatapos hin tigda nga opensiba niyan han Disyembre 8 han una nga tuig nga pinanmunuan han anay jihadist nga naging presidente nga si Ahmed al-Shara. In magnitude 7.6 earthquake amuin nakabayog mga 45 miles off the coast of northeastern Japan nga nag-trigger hin tsunami warning didto Tokyo. Amad to kabarangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tagbalita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Inyong napakinggan ang programang CND. Kayo ba ay madaling mapagod? Laging nanghihina ang inyong